সাব্রম বখাস্তাनि बिसिं खबजागनाय सातजात समष्टि उन्नयन दागिफां संग्रगनि हाबारगनि कनफारेन्स हल गाइसे पान्दा संतजाखा अ पान्दानि बिसिंतै लाइथांजाक सालो हापां जे हामक्राय तांबतां खलायका आबरनतयै कगनारखा तै बिसकां सालो हामक्राय तांबतां रक बमहायके खलायकाके लुकुरंनि बागै काहाम अंगनो आबरनतयै कगनारखा पान्दाव मानसाका साउथ त्रिपुरा हांकर सभापति दीपक दत्त 39 मोनो कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए माइला फ्रुमक समष्टि उन्नयननि अंगै दागिफां अनुपम दास तै जुदा जुदा पञ्चायत भिलेज काउन्सिलनि सेक्रेटारि तै जीआरएस रक असालो ब्लक चेयरपारसन प्रबास लुट बहायनो मानजाखा पान्दानि बिसिंतै पान्दाव कगनारना थाङै 16th फाइनेन्स कमिशनर रगै जुदा जुदा तांबतां रकनो मुक्तां खलायनान बागै कगनारखा तै एमएलए माइला फ्रुम कगनारना थाङै भिलेज काउन्सिल उंक्लोगो तंनाय रकनो सकांगै फायै साकथारै सामुं खलायनानि कगनारखा जेतैखे तंकसं तंनाय लुकुरक हापांनि सेबसाबदा मानितं हापांनि सेबसाब तंकसं लुकुरकनि थानि सगैदा तं आबनो तैबो हजाक ओंनानि तंनानि नांनाय हनि कगनारखा एमएलए माइला फ्रुमक हांकर सभापति दीपक दत्तबो असालो कगनारना थाङै लाइथांजाक साल रकनि जुदा जुदा हामक्राय तांबतां रकनो बलायै कगनारखा तै बिसकां सालो जुदा जुदा हामक्रायनि तांबतां रकनो खलायकाके बमहायके चानो आबरनतै कगनारखा बाबासा फाइसिंतै असालो काहाम सामुं तांनाय रकनो एबा काहाम सामुं तांनाय पञ्चायत सेक्रेटारि रकनो सकात याफरै बरम याफल लायखा फाइ मानजागनाय आदं रकनि याक्तै पान्दानि पाइथागो कास्कु प्रबास लुट ककसाना थाङै पान्दाव फाइ मानजागनाय आदं रकनो हामबाय याफरै तिनिनि असंसजाक पान्दानो पाइरोखा तै हामक्राय खलायनानि बागै लुगु हामक्राय गामि हामक्राय खलायनानि जे तांबतां यागो नाहारजाखा आबरगनो मुक्तां खलायनानि बागै कगनार खाबो এটা সম্ভব একজনের দ্বারা এটা সম্ভব নয় এটা আমরা বিশ্বাস করি আমার আবেদন থাকবে জনপ্রতিনিধি যারা রয়েছে পঞ্চায়েতের প্রধান যারা রয়েছেন উপপ্রধান রয়েছেন মেম্বাররা রয়েছেন সচিব এবং জিআরএস আপনারা একই পরিবারের সদস্য হিসাবে যে পঞ্চায়েতের মধ্যে আপনারা রয়েছেন পঞ্চায়েতটাকে পরিবার মনে করেন পরিবারের সদস্য সবাই মিলিতভাবে পঞ্চায়েতটাকে কীভাবে উন্নয়ন করা যায় এই চেষ্টা আপনাদের করতে হবে যদি পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রধানের সাথে সচিবের মিল না থাকে জিআরএস এর মিল না থাকে তো এই ক্ষেত্রে উন্নয়ন করা সম্ভব নয় আমার আবেদন থাকবে আপনারা সবাই মিলে একটা পরিবার মনে করে যদি কোনো জায়গাতে কোনো সমস্যা থাকে প্রয়োজনে বিধায়ক যেটা বলেছেন আপনারা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রয়েছে সদস্যরা রয়েছে এখানে সদস্যরা রয়েছে বিধায়ক রয়েছে যাতে মিলে সবাই মিলে পঞ্চায়েতগুলিকে বিসিগুলিকে কীভাবে উন্নয়ন করা যায় পঞ্চায়েতগুলি উন্নয়ন দ্রুত গতিতে চলছে কিন্তু আমাদের বিসিগুলির মধ্যে কিছু কিছু যেটা বিধায়ক বলেছেন বিসিগুলির মধ্যে এখনো কিছু কিছু সমস্যা রয়ে গেছেন উন্নয়নের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে তো বিসিগুলির মধ্যে যারা রয়েছেন আপনাদেরও এখানে বডি নেই তো যারা আপনারা সচিবরা রয়েছেন আপনাদের উপরে পুরোপুরি দায়িত্ব রয়েছে যদিও একটা কমিটি করে দেওয়া হয়েছে তো এটা ইলেক্টেড না সিলেক্টেড কমিটি সুতরাং আপনাদের দায়িত্ব বেশি এটার মধ্যে ভিলেজটাকে কীভাবে উন্নয়ন করা যায়